gatherings or Christmas party, tanang mga chess players, both Miss Or and City of Mindoro, and at the same time na chess tournament. Tulo ka kategory. Class A, that is equivalent to mga rated na mga players or master. And Class B, o elementary category. Ang pamayag ni Reverend Father Vic Enerio Arellano, ang presidente sa Explore Miss Or Chess Cooperative, sa pakiginabi sa DXCC RMN. Kasama mo sa Provincial Capital, Lovely Rose Sambaan, DXCC, Tatak, RMN. Radyo mo, Inyong nabateng diretso balitang Cagayan de Oro. Kasama mo sa serbisyo publiko, Aiza Michelle Misayas Inluran, Tatak RMN. radyo mo, nationwide. Oras sa alas 7:39.